Jackson. Vamos na playa. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Magandang araw po. Nandito po tayo sa May Robinson, Cabanatuan City. For today's video, tayo ay hahanap po ng plancha ni Joanna, cashier number 5. Ayan. So, saan po ba? Joanna, Aki. So, una chika, cashier number 5 daw. Saka kami ng plancha mga amigo. Gusto kasi ni Joanna na ayaw niya magpariban. Ito. Ayan. Asan yung plancha nyo? Ayan. Ano po ang pinaka-ano dyan? Ayan, okay naman pala. Joanna, ito. Aha. Yung pang straight ng buhok, di ba? Yan yun. Yes po. Sige nga po. Ayan. Titingin tayo ng plancha ng buhok. Ay, yo tengo una aquí, to kere. Yo tengo, isang kasa, yo no quiero. Esto, nuevo. To kere? Si, isang kasa. Oo, kasi. Meron akong ganito, bibigay ko kay Joanna. Customer service na po. Sino po ba kami? Kala ko kami. Pinapaalis mo na yata kami ate. Oo, pabili tayo ng plancha. Ay, pinakamaganda-ganda yung plancha dyan. Ayan po mga amigo, tayo ay titingin ng peri-peri i-try. Oo, kasi syempre mahirap namang gumamit ng ano na hindi tatry natin. Pero ay que mirar está bien o no bien. Porque yo no quiero comprar después a volver, no. Esto lejos. Ayan si ate na naka day ang ano niya, umaga. Hindi siya closing. Ayaw niya maglinis. Ayaw. To bas babasa ko. 10 no? O 10 hours. At nandito si Joanna. Ang una Africana. Na si Westy Guapito. Guwapo. Ayan po. At si Kuya Beljun na mas guwapo. Medyo pumayat ka na Kuya Beljun dahil sa fasting. Nagpa-fasting po kami. Mira kita. Ayan, titingnan natin. Tapos, medyo yung susi hindi yung kabisado ni ate. Number 3, tanda. Ayun ang sinasabi ko sa iyo ate. Ayan. Yan, kasi try natin yan. Esto colores. Try natin muna. Después, poner, tingnan natin kung umiinit. O, Joanna, vamos ahí para mirar cuando esto caliente o no. Como Kuya Bill, caliente. Ay, Caliente. ayan yun tayo. Sí, caliente. Alright, okay. Hi. ¿Cómo es? How are you? Please check me in my bolso. Después esto, okay. Después esto, okay. Hi. Wow. Michael Jackson. Vamos na playa. 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 Alay. Panoorin mo si Joanna paano Michael Jackson? 1, 2, 3. Okay. Ang galing. Asan na? Vamos. Asan si ate? Ayun si ate. Ayun, ano tayo? Try na. Ay, hindi sa kanya natin tatry. Siyempre, hindi sa'yo. Sige, try natin yan. Oo, shoutout lang kita. Ayan primera. Ayan na. Esto no igual. Sí, pero... Africana, esto blanco. So Hot, okay. Ahora.
Laro ba ka salamin? Okay, kay Mau. Ah, si original ha, Joanna ha? Ano ba po yun? Ano ba? Ba't daw masyadong malakas? Ayan. Ano ba kung ano, salamin? Salamin, try natin. Try natin, salamin. Aha. Ah, Joanna, si. Try natin. Try natin yung salamin. Si, está bien. Aha, papa natin kay Joanna. Tingnan natin po mga amigo. Ah, original, Joanna. Mirar de espejo. Tiene espejo. Mirar de espejo. So, Lavar bien, ayan, okay. Ayan, titingnan, meron pa tayong ano, oh. Ayan po, may nagpa-plancha po dito at meron po salon dito. Ang Robinson po, ginawang salon. Bukas po, papatawag tayo ng management ng Robinson at sabi po, ganun eh. Yung ginawa po, inubos po yung kuryente. Yung kuryente po, babayaran po nila. Ayan, okay na, Joanna. Okay. Oh. Tapos, so, syempre, nag-iingay ako. Kasi bien. lavar bien. Así. Lavar bien. Pero tú lavar eso bien. No, aún bien me lavar. Wesley, tu mamá guapa. O un poco. Pues sí, habla la verdad, mamá guapa. Un poco. Ah? Dito, un poco. Un poco. Sí. Dito. Ayan. Así bien. Otro, John. Ay, caliente otro. Initan pa daw po, ate. Para quemar. Initan pa daw po. Sí. Oh, más caliente, ¿no? Ajá, más caliente. Ayan. Esto caliente. Hasta arriba. Depende de tú. Así arriba, sube esto cuando esto luz. Ajá. 170. Ajá. 2. O primera, poner. Ayan si ate. Siyempre, gamitin muna natin kung totoong mainit ito. Caliente. Quemar. Sunog daw, sabi niya. No, quemado. Okay. Ayan. Okay. Así. Después. Ayan na. Tingnan natin kung okay. So, shoutout kay ate na napakabait. Shoutout kay Perlita Reyes. Kay ate Perlita na nag-assist sa atin. At dahil assist tayo niyan, ay okay ba? Bien. Bien o vieja? Bien o vieja? No, vieja, jovencita. Kasi jovencita. Okay. Está bien. Esto. Okay, comprar. Okay na po yan, ate. Halika na, vamos. Ajá, después, ¿qué más? No. Una pequeña comida. Grande olla. Ay, Joanna, yo quiero comprar algo para ti. Compra una bolso. Tu quieres. Para... Ajá. Una bolsa para ti. Ajá. Oh, hielo. Así, coge una bolsa, tu quieres. Así. Ano? Dime, ¿esto? ¿Verde? 50. No 50. Rebajar. Pone 50. 50 descuento. Ajá. ¿Esto? ¿Lo quieres? ¿Esto? Yo no sé. Hay que mirar. Así. Así bien. Esto, bonito. Pequeño discoteca. ¿Cómo? Discoteca por ahí. Ajá. ¿Qué colores? Dime. No sé, estoy mirando. Sí, hay que mirar qué tú quieres. Kaya ano ba namimili ng bag si Joanna?
Bolsa de Diwana no importa. Quiere solo de calidad y también. Eso bien, no? Verde. Ito. At ate, pabili nga po nito. At para mi esto. Ate, pabili po nito. Kukunin lang namin. Sorry. Pero para mi esto. Aha. Ito po. Ay, sorry. Ay, yung blue po. Apo, yun po. Blue ba yan? Tingin ko violet. Ayan. Babayaran na lang po. Ay, pa-plastic daw. Aura, como una. Hi. Kapag oír en los ¿Dónde? ángeles, ¿cómo se llama? Ángeles. Ángeles. Ajá. Así. Después. Ok, postura 1 hasta 4. Matawa. Okay na. Pabayaran. Después, plancha. Ajá. Ayan, con esto, dame. Con esto. Para eso. ¿Así? Oh, ang ganda. Ayan. Ajá. ¿Qué más? Wesley. Bueno, pero yo me lo vi la luego. Eso para mujer. Eso bien. Otro. Tú eres para mujer. No, ayan, Tú eres ate. para mujer. ¿Qué gusta? Ajá. Así bien. Así bien. Esto. Pues yo me lo paso en el Ayan. Tapos, ayan po mga amigo. Si Joanna, ayan, doon po. Bahala siyang magbayad po. Mga amigo. Ayan. 1, 2, 3 o 3, 4. Ayan. So, siyempre mga amigo, siyang bahala dyan. Magbayad. Pag kulang ang pera, cuando falta de dinero, así. Ayan po. Mga binili ni Joanna. Nang hindi kasi siya bumili doon ng mga gamit dito na sa Pilipinas. So, yung namin yung mga gamit na kailangan niya. Aha. Friend, how much? This week, ma'am. Friend? Friend tawag sa'yo. Friend, how much? Close kayo ate, no? Aha. Kulang pa. Ayan po. Bilis ni ate. Kabisado ang keyboard. Mukhang graduate ng computer science. Major in toxology. Ayan, kabisado ang keyboard. So, kulang pa. 2,300 Joanna. Aura. Asi. Oho, sacar otro cosas. Oko. Kailangan niya ng mga gamit na ito. Okay. Así. Después, give me change. Ay, cambio. Ayan. Thank you. Marhaba. Marhaba. Ano, marhaba? Oo. Ayan. Así. Vámonos. Adios. Oh. Abajo hasta arriba. Sí. Abajo hasta arriba. Después guapa. Adios, Joanna. Adios. Bye. Sale Guinea. Okay. Tawag na naman siya.